हाय हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग देख पार्थे एबे मु नदी रे अछि आउ आपण माने केमिति अछंती समस्त भल थिए आ देख पार्थे हमर ए नदी रो दृश्य एबे मु नदी रो दृश्य देख पार्थे आउ पिला माने नदी रे गाधौचंती आ जीतू बढ़िया जदि हेबी तो ताने सरी गला जीतू जीतू कहू मो संग चेन्नई जीव हे रहा नहीं जाता जीव ना तड़प ही ऐसी है ना चेन्नई जानी तू ये हूँ आमर नदी देख पाते केते पानी आसी सब काशी गछ अच्छी काशी फूल देख पाते नदीर दृश्य पानी आसी साइड रे होची पलपला नदी आउरा कंडापाल आउ कंडापाल की जाने जीतू सामाकुंडा ब्लॉक नो कंडापाल देख पाते हमरो बुढ़ामंग नदी ता घरे गोटे अछि हमरो नदी काशी गछ गाछ चारिआडे काशी फूल फुटी आईटा हूँ एक पार्टे आगे गोटे अलग पानी देखा जाऊँगी सेटा हूँ आमर पलकड़ा नदी से बाल्दियार आसी आईटा आमर बुढ़ामंग नदी देख पार्टे चारिआडे काशी फूल होती देख पार्थे नदी पानी केते आसी नदीर ब्रश ब्रश सब कर सारे एवं जा घर को दांत घसा सब सारा घरे जा दिरा खाईदे कि काठ काटार अच्छी खरा हो बहुत जोर से काठ न काटिले कि हम गाड़ी करेंगे घरे आउ देखा किस हो बहुत है खाई सारिकी काठ दुटा फाड़े देकी सुखईदे खरार तापर कौन करवा किस करवा देखेबी आमर ये नदीर गोटे बहुत बढ़िया दृश्य आपण मानक देखेबी मु आसिले गाधोवाई देख पार्थे आमर एपटर दृश्य पूरा सबुआड़े जंगल गछ पूरा पटे देख पार्थे पूरा आकाश केमती पूरा सबुज सबुज हो रही अरे जीतू आसी आम पलैबा देख पार्थे या बहुत बढ़िया व्यू आसला आ जीतूर चप्पल छिड़गला ये ना जीतू चप्पल धरिकी जीव पैसा दुकान जाऊँ पैसा खाई दौचु आम जाऊँ देख पार्थे आमर गाँ रास्ता भी देखेबी आप आम घर देखेबी आज चलो जीवा कंटिन्यू वीडियो रे थांतु वीडियो कैमरा क्वालिटी अच्छे कैमरा भला सुन
এটা হচ্ছে আমার গাঁ দেখপারতে তুই যা এইটা হচ্ছে আমার ঘর এইটা হচ্ছে ঘর দেখপারতে ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗାଁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଘର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଘର ରାସ୍ତା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଘର ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମ ଘର ଆଉ ଏବେ ଖାଇସାରିକି କିଛି ଦୁଇଟା ଖାଇସାରିକି କାଠ କାଟିବି କାଠ କାଟି ସାରିକି ଦେଖିବା ଗାଧେଇ ଯିବା ବେଶୀ ଝାଳ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଛେ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ହେଉଛି ଆମର ଘର ଆଉ ଏବେ ବାହାର ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛି ଟିକେ ଆଉ ଏବେ ଦୁଇଟା ଖାଇ ନେଇକି କାଠ କାଟିବି କାଠ କାଟି ସାରିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି ମୋ ଖାଇବା ଏବେ ଖାଇସାରିଲୁ ଏବେ ଯିବା କାଠ କାଟିବା କଥା ଆମର ଘର ଟିକେ ତଳେ ଅଛି ନଈ ନଈ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ବାଜିଯିବ ଆଉ ଟିକେ ବସିଯିବା ଟିକେ ତାପରେ ଯିବା କାଠ କାଟିବା ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଲାଣି ଗରମ ହେବ କାଠ କଟା ସରିଲା କାଟି ହେଉନି ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛୁ ଯିବା କାଠ ବହୁତ ଗରମ ମୁଁ ଗାଧେଇ ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଦୀ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭ୍ୟୁ ଯାହାକି ଆମ ନଦୀ ପାଣିରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର କେମିତି ମାନେ ସେ ଭ୍ୟୁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାନ୍ତୁ ଚାଲ ଚାଲିବା ନଦୀ ଗାଧେଇବାକୁ बताई गला परिचय जार प्रेमको निजे देखिपारे बहुत खरा होची खरारे आसु माने हाफ किलोमीटर गोटे किलोमीटर हो चलिकी आसु खरारे देखिपारे नदी भ्यू केमती पूरा चारिआडे काशी गछ ଆଉ ଚଲ ଯିବା ନଦୀ ପହଞ୍ଚି ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୁଁ ପାଣିରେ ଅଛି ଆଉ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆମର ଗାଧେଇବା ଏଇଠି ଆମେ ଗାଧଉ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖେଇବା ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନଦୀ ଦୁଇଟା ନଦୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏପଟେ ଆମର ଗୁଳିଆ ପାଣି ସେପଟେ ସଫା ପାଣି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାଲ୍ଢିଆ ବନ୍ଧରୁ ଆସୁଛି ନଦୀଟା ସେଗୁଡ଼ା ପାଣି ଆସୁଛି ବାଲ୍ଢିଆ ବନ୍ଧରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗରମ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ ପାଣିଟା ଆଉ ଏଇ ପାଣିଟା ଗରମ ଥାଏ ଗରମ ଦିନରେ ବି ଆଉ ଶୀତ ଦିନରେ ଗରମ ଥାଏ ଏଇ ପାଣିଟା
जोटा बाल्डिया आसची देखिपारे दुईटा नदी ये मिशी आमर बुढ़ाबणंग नदी आउ बाल्डिया पड़पड़ा नदी देखिपारे पटर भ्यूज केमती आपन को भल लगता दीदी लाइक सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे आउ तुम छोट भाई को सपोर्ट करेंगे देखिपारे साइड व्यू केमती देखिपारे आमर नदी केते सुंदर ए साइड देखिपारे व्यू केमती सफा पानी आउ गुड़िया पानी मिशी ये देखिपारे ये सफा पानी आ गुड़िया पानी आमर नदीटा एपटू आसची बुढ़ाबणंग नदी एपटू आसची एटा पड़पड़ा नदी दुईटा नदी ये मिशी आउ एबे जिबा घर को जिबा आ वीडियो भल लागुले लाइक सब्सक्राइब करेंगे ये गाधे देवा टिके हाय गाइस आपण मैंने गाधेवाई भल लगे ताले पहरिया बेस पानी ताले बुढ़ाबणंग नदी को पड़े आसतु ये गाधेबे फुल मजा ने आ वीडियो रे कंटिन्यू थांतु सरला गाधुआरे वीडियोटा एंड करदेवा वीडियोटा जाऊँ घर को जावा आपण मानक जदि मो वीडियो भल लगुच ताले लाइक सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे आ रोची टाटा बाय बाय देखा नेक्स्ट वीडियो रे।